we have got the concurrence of Honorable Chief Justice of Bombay High Court, Magir Honorable Leader of Opposition, for government's intention to appoint Justice Shri P.K. Mishra. And as we have recommended his name to Her Excellency, the Governor of Goa, to appoint Justice Shri P.K. Mishra as Lokayukta as provided under Section 3 of Goa Lokayukta Act 2011. जीएमसीच्या कारभाराचेर जायत्यो कागाळी आयल्यात. जीएमसीचेर IAS अधिकारी प्रशासक म्हूण नेमपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ते शिवाय निवृत्त अधिकारी ND अग्रवाल जीएमसीतल्या कथीत गैरकारभाराची चवकशी करतलो. 3 सप्तकां भितर ताका रिपोर्ट दिवंक सांगला. कशें सांगपाचें म्हटल्यार उदक थंयसर पावना, कारण तें हॉस्पिटल इतकें मोटें आहा, आमी वाडयत रावला तें हॉस्पिटल आनी उदक येवपाचें तितकेंच उरलां तें. हांव काल विजीट केला, सकाळी विजीट केला, 3 वरां काडल्या नंतर टॅप पळयले, टॉयलेट पळयले, म्हाका लिकेज कांय व्हडली कांय दिसोंक ना. तुटी म्हणजे थंयसर म्हाका दिसता पेशंटा बरोबर विजिटर चड येतात. थंय एंट्री आनी एक्झिटाचेर कंट्रोल ना कोणाचो. कांय कारणा खातीर पेशंटाक जमनीर घालचें पडटा तें मान्य करता. कार्डियक थोरासिक नॉट वेट लिस्ट आसतलेच, खंयचेय सिस्टमीन वेट लिस्ट आसपाकूच जाय. वेट लिस्ट आसतलेच, पयलो येयला ताका पयली, दुसरो येयला ताका दुसरी. तितून एमर्जन्सी आहा पळय ती दोतोर थारयता. म्हाका दिसता हे जे सगळे एलिगेशन्स आसात पळय भितर तथ्य आसूं शकता. त्यामुळे एक एडमिनिस्ट्रेटर जर पूर्ण वेळ घालो न्ही जाल्यार हे प्रश्न सॉल्व जाता. हांवें कितें आय एम लुकींग, आतां हे सगळे आरोप जाता न्हू, हांवें सगळे लिस्ट केल्या कितें आरोप पळय ते. जनरेशन नेक्स्टान म्हाका एक व्हडली यादी दिल्या, तुमकांय पावल्या आसतली ती. इट इज अ गुड थिंग. आनी बरें डिटेल दिलें म्हाका. नर्सी फोन घेवन भोंवतात, वॉर्डांनी फोनार उलयतात. दीस आर सम ऑफ द इश्यूज देर. हे इमॅजिनरी न्हू. इंडिव्युज्युअल कोण कंप्लेन केल्या पळय ती सगळी कॉन्सॉलिडेट केल्या. ती म्हाज्या नंतर ND अगरवालाक हांव दिता फुडल्या विकान, आनी सगळी एग्जामीन करून म्हाका 3 आठवड्या भितर रिपोर्ट. नो एडमिनिस्ट्रेटर न्हू, दीस इज ओन्ली एन्क्वायरी. ते भायर IAS ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून घालप. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी.